ओम नमो भगवते वासुदेवाय. भगवद्गीता चैप्टर 2 श्लोका 8. नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव असपत्नं वृद्धं राज्यं सुराणाम अपि चाधिपत्यम. ये श्लोकમાં અર્જુન શ્રી કૃષ્ણને બોલતો કે તેના મનમાં શોક દુઃખ ભરી ગઈ છે. યત શોકમ દુઃખ ભરી ગઈ છે. નહીં પ્રપશ્યામિ મમાપનુદ્યાત. આ શોક કહું જાવાળેનું કના મને કળતું નહીં છે કૃષ્ણ. ઉચ્ચોષણમ ઇન્દ્રિયાણમ યત શોકમ ઉચ્ચોષણમ ઇન્દ્રિયાણામ. અહીં શોકથી એ શોકના તપથી મારા ઇન્દ્રિય શક્તિહીન હી ગયા છે કન બોલતો અર્જુન. અવાપ્ય ભૂમા વસપત્ન વૃદ્ધમ. મિಳಿತರ್ભಿ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲನು ಏಕ ರಾಜ್ಯಭಾರ ರಾಜ್ಯಂ ಸುರಾಣಾಂ ಅಪಿ ಚಾಧಿಪತ್ಯಂ. ತೈನೈತೆ ಏಕ ದೇವಲೋಕನು ಭಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಆಧಿಪತ್ಯ मिळितर्भी आई दुःख जातो नाही का ना अर्जुन बोलतोस. आता अर्जुन नमनमा दुःख बरी आहे स. सो अर्जुन बोलतोस की आतास अजून युद्ध करेल नाही. युद्धનું યોચના કરી કનસ મારા મનમાં ઇતકું શોક છે કૃષ્ણ. આગળ યુદ્ધ કર્યા તર બી हामी जित्या तर बी ते जित्या तर तेवनुस राज्यभार साम्राज्य सभ्य तेवने शत्रूस असताने. सो एक शत्रुरहित शत्रु नैस्कु समृद्ध राज्यभार मिळितर भी मने तै शोक मन्मती जास्का मरा तैनैते देवलोकनु आधिपत्य राज्यभार मिळितर भी आई मन्मती शोक जातुनी कृष्णाकना. आणि अर्जुन बोलतोस की आई शोकती मरा इंद्रिय तिना इंद्रिय शक्तिहीन ही गॅस. तिनो अर्थ काय तिने एक योजना करानो कॅपॅसिटी जतुरी स कना बोलतो अर्जुन. ये श्लोकमती लाईफ लेसन काय कत्र एक दुःख पडानो वरी करानो कोरगानो चिंता पडानो आ एक सभी सहज स्वभाव मनुष्यने एक संकटना परिस्थितीમાં हमने दुःख अशी तरह कोरगनी अशी तरह डिसिशन लेवाना होस का एक करेक्ट राईट डिसिशन लेवान होस का. तो अर्जुनने भी आता ते शोकती ते दुःख कड़ती थिंकिंग कॅपॅसिटी तिनो जतुरीस तिने निर्णय लेवाना होतुनी सकना अर्जुन बोलतो श्रीकृष्णने. हरिओम तत्सत.